शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ. First time a short session has been called here. We wanted to discuss the biggest corruption scandals of the state, of this government. We wanted to discuss about the theft of the voters. They have appointed 8,600 BLOs, which is against the constitution, which is against the law of the election commission. So we wanted to discuss that. They have appointed the workers. They are stealing the data and giving to all their political party. So already IAS officers have been suspended. We wanted to discuss on the whatever the corruption, on the recruitment scandal of PSI engineers and all other scandals on employment which has been taking place. We wanted to discuss on various issues on the development agenda which they are not taking care. This has become not a development state. They are trying to take it on a communal angle. So we wanted to discuss that. They want us to protest themselves and make their leader, make their whatever the names which they are trying to bring. They never discussed with us. They never discussed with us. They said that they are going to unveil Mahatma Gandhiji and Baba Saheb Ambedkar photo. So we are telling that you do Baba Saheb Ambedkar, you do Mahatma Gandhiji, you do Basavana. We want our Babu Jagjivan, Nishinath Sharif, Dr. Karkadas, Valmiki, and Narayan Guru, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Abdul Kalam, Maulana Azad, all these great leaders who fought for our independence and who has helped for the social engineering of this state. So will you protest inside the well of the house? How you going to Yes, definitely we'll have to come on record and we'll protest inside the house also. Any photos or anything, I am not interested about all those things. My interest only how to save the poor families in Karnataka. That is my interest. They wanted to create unnecessary issues by putting like this photos something in Vidhan Sabha. If you ask me, my opinion,
Why can't you put our Kuerpus photo or any other our patriots from Karnataka who have sacrificed their life to the independence? Several people are there in Karnataka. One side, Maratha government, BJP government, they are attacking about the Belagavi issue. Another side, you wanted to project and eliminate Savarkar by putting inside the Karnataka Assembly. Shame on their part of This is a BJP. diversionary tactic, sir, to not talk about developmental issues. I don't want to discuss about whether Savarkar, any person. Those people are over. Now, several people who are suffering from several issues. For that, you look into it. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಥಾ ವಸ್ತುವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸದನ ನಡೀದಿನ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಸರ್, ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫೋಟೋ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ಈಗ ಈಗ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ, ಇವತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಇವತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾ ಯಾರಾದರೂ? ಸದನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ रियासत कर्नाटक में आज बेलगाम के अंदर जो स्वर्ण सौदा में हुकूमत ने सावरकर के तस्वीर को स्वर्ण सौदा के अंदर लगा करके कर्नाटक की तारीख में एक नया तनाज़ा खड़ा किया है. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस वक्त रियासत कर्नाटक में बहुत सारे मसाइल हैं. यहाँ के अक़लियतों के मसाइल हैं, यहाँ की किसानों के मसाइल हैं, यहाँ की दलितों के मसाइल हैं, और दूसरी जानिब जिस शहर में इस वक्त जो मानसून सेशन चल रहा है रियासत कर्नाटक का, वहाँ ख़ुद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर को लेकर के एक तनाज़ा खड़ा हुआ है. लोगों के दरमियान भी एक तनाव का माहौल है. ऐसे में हुकूमत को ये चाहिए था कि वो इस किस्म के तनाज़ात को सामने लाने के बजाय अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देती. रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत इस वक्त तमाम महाज पर बुरी तरह नाकाम है, अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम है, और पूरी तरह यहाँ करप्शन में डूबी हुई है. अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने करप्शंस को छुपाने के लिए हुकूमत दिन ब दिन यहाँ नफ़रत के एजेंडे को चला रही है. हम रियासत कर्नाटक की वेलफेयर पार्टी की जानिब से हुकूमत के इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं. अभी हाल ही में यहाँ के दलित तबक़ात ने अपने मुतालबात को लेकर के हुकूमत के सामने एहतजाज किया. हुकूमत उनकी बात सुनने के बजाय उन पर यहाँ लाठीचार्ज करती है. यहाँ के किसानों के गन्ने की जो रकम है, बक़िया रकम, कई सालों से बाकी है. किसान मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत उसको अदा करने के बजाय बहाने बना रही है, झूठे वादे कर रही है. यहाँ अक़लियतों को एक तरफ मरकज़ी हुकूमत जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप था उसको ख़त्म करने की मरकज़ी हुकूमत ने साजिश की, उसमें यहाँ की रियासती हुकूमत भी पूरी तरह शामिल है. मौलाना आज़ाद जो स्कॉलरशिप दिया जाता था उसको वापस लिया गया. रियासती हुकूमत ने उस पर भी जो है कोई इक़दाम उठाया नहीं. तो हर तरह से एक तरफ माइनॉरिटीज़ की तालीम को लेकर के उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है,
दलितों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर जो मजालिम किए जा रहे हैं,